ካብ ትግራይ ናብ ሓራ መሬት ሽምግልና ከም ዝተላእኸ ተፈሊጡም እዚ ሽምግልና እዚ ዝለኣኽ ዘሎ ዳሕርቲ ብሰንበት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓራ መሬትን ሰራዊት ትግራይን ዝተኻየደ ጎንፂዩ ዝኸውን ዘሎ TDF ዝርከብዎም ልዕሊ 20,000 ዕጡቓት ኣብ ዝረብዓ ዓመት ከም ዝተበተኑ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ መንጎ ህግደፍን ሕወሓትን ዝተፈጠረ ጽምዶ ክብታኺ ክብል ጀነራል ባጫ ደበሌ ተሓኒዮም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብኬንያ ጀነራል ባጫ ደበሌ ዓሰብ ሚታው ናይ ኢትዮጵያ ያክብል ብግልጺ ተዛሪቡ ኣሎ ሰላም ጥዕና ሃበልና ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነብል ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጣይሹ ዝነበረ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ኪላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናብ ስራሕ ብምምላስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንታ ናጻ ዓመቕ ዝበለ ዘይሻራዊ ምርመራ ክካየድ ጻውዒት ቀሪቦም ልዕሊ 17 ዓለም ለኸ ውዳበታት ሲቪል ማሕበረሰባትን ዲያስፖራ ተጋሩን ብሓባር ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ትግራይ በቆልዑ ዝተፈጸመ ኩናት ጽንተት ሓምሻይ ዝኽሪ ዓመት ኣብ ዘቕረብዎ ህፁፅ ጻውዒት እዩ ነዚ ዝቐረባ እቶም ውዳበታት ሲቪል ማሕበረሰባትን ዲያስፖራ ተጋሩን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ውዳበታት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዘቕረብዎ ጻውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ብኣጋጣሚ ዝኽሪ 50 ዓመት ኩናት ጽንተት ትግራይን ሳልሳይ ዓመት ምኽታም ዋዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ ትግራይ ብቐጻልነት ዝፍጸም ዘሎ ሰላሕታዊ ጽንታት ደው ከብል ጽዕንቱ ክዓርፍ ጸዊዖም ኣሎም ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ሙሉእ ኣፈጻጽማ ፕሪቶሪያ ልዕለት ክረክቡን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወጹም ሕገ መንግስታዊ ዶባታ ክኽበር ህዝባ ካብ ቀጻሊ ወራር ምክልኻል ሓዊሱ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ጽዕንቶ ክገብሩ ሓቲቶም ኣሎም ምዝ ተኣሳሲሩ ድማ ውሕስ ወለንታዊ ምምላስን ምጥርናፍን ተመዛበልቲ ምስ ሙሉእ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ሓለዋ ደገፍን ህይወቶምን ማሕበረሰቦምን ዳግመ ሕውየት ክረኽቡን ዳግመ ህንፀት ንምክያድ ምውሓስ ይግባኢሎም ብዘላቕነት ኣብ ትግራይ ብብርኪ ዓለም ዝተዋደደ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ተበግሶም ጅማር ንጥዕና ትምህርቲ መንበሪ ኣባይቲ መናብሮን ቀዳምነት ብምሃብ ማሕበራት ጥራይ ዘይኮነስ ዝተበታተነ ህይወት ዳግም ንምህናፅ ማሕበረሰብ ዓለም ጻዕሩ ከጠናኽር ጸዊዖም ኣሎም ብኻልእ ዜና ትግራዊት ረሃዋ ክንፈ ግዳያት ኩናት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕዋይን ዝገበረቶ ኣበርክቶ ተዓዋቲት መዓርግ ሎሬት ኮይና ዓለም ለኸ መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣውሮፓ 2025 ብዝብል ኣብ ዝተዳለወ ሽልማት ትግራዊት ረሃዋ ክንፈ ትርከበን 8 ደቂ ኣንስዮም ክብሪ ሎሬት ተጎናጺፈን ኣለዋ ትግራዊት ረሃዋ ክንፈ ግዳይ ኩናትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ምሕዋይን ሓገዛት ኣብ ምትእኻብን ብዝገበረቶ ዕዙዝ ስራሕ ተዓዋቲት ሽልማት ከመ ዝኾነት ወግዓዊ ዌብሳይት ዓለም ለኸ ሽልማት መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣውሮፓ ነጺሩ ኣላ ሎሬት ረሃዋ ክንፈ ልዕሊ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተዓመጻሉ ኩናት ትግራይ ግዳያት ሓገዝ ክረኽባ ብምግባር ልዑል ጻዕሪ እናካየደት ምምጻእ እቲ ወግዓዊ ዌብሳይት ኣቃሊሕላ እተን ንሽልማት ዝበቕዓ 8 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘርፍታት ሰብኣውነት ፈጠራ ስራሕ መሪሕነት ፖለቲካን ጥዕናን ብዝገበሮ ልዑል ጻዕሪ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣብ ዋና ከተማ ቤልጅየም ብራስልስ ኣብ ዝተሰናድእ ስነ ስርዓት ሽልማት ተወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓ መራሕቲ ሲቪል ማሕበራትን መራኸቢ ማዕኸናትን ተረኺቦም እዮም ካብ ትግራይ ናብ ሓራ መሬት ሽምግልና ከም ዝተላእኸ ተፈሊጡም እዚ ሽምግልና ዝለኣኽ ዘሎ ድሕርቲ ብሰንበት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓራ መሬትን ሰራዊት ትግራይን ዝተኻየደ ጎንፂ ዝኸውን ዘሎ ካብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንሽምግልና ናብ ትሕዝቶ መሬት ፍሉይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝኣተው መራሕቲ ሃይማኖትን ኣዴታትን ራዮቶት ብኣጋጣሚ ምስ ነበረ ማሓዳር ዞባ ደቡብ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ተራኺቦም ብዛዕባ ሰላም ዘትዮም ተባሂለላ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ብወገኑ ንሰላም ኩሉ ግዜ ቁርባት ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ዝሕቶ ሰላም ነቲ ዝተሓሰመ ልዕሊ ኮር ከም ዝምልከትን ሓቢሩሎም ይብል እቲ ካብ ወገን ሓራ መሬት ዝወፀ ሓፂር ሓበሬታ ናብያ ሰላም ልዕሊ ኮርን ጉጅለ ሕወሓትን ክበሃል ህዝቢ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ብሓፈሻ ካብ ከም ዝበለ ጎንፂ ኣሕዋት ክርሕቑ ከም ዝግባውን ምዒዱ ተባሂሎም ብሰንበት ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘደው ኣብ ከባቢታት ራያ ዓዘቦ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ ንዕጡቓት ሓራ መሬትን ተኽሲ ከም ዝተወልዐ ምፅብጣብ ናይ ዝከር እዩ እቲ ብሰንበት ዝተወልዐ ግጭት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ላዕሎት ኣመራርሓ ክልልን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ኣብ ደቡብ ትግራይ ራያ ዓዘቦ ዕዶት ኣብ ዘካየድሉ ዝነበረ ሰዓት ዝተፈጠረ ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኖም ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘደው ከባቢታት ራያ ዓዘቦ ንወጀራትን ንሓፂር ሰዓት ዝቐጸለ ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ዝግለጽ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ TDF ዝፍለጡ ሓይልታት ትግራይን ብTPF ዝፍለጡ ሓይልታት ሓራ መሬትን ዝተወልዐ ምንባሩ ዝተገለጸ ኮይኖም ነዊሕ ሰዓታት ከይወሰደ ደው እኳ እንተበለ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ግን ከቢድ ቁጣዕ ፈጢሩ ምህላው ዝግለጽ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት
حبريتات ملكيتو سخ حبريتان مركب نلعلو أزاز عطوات حيلتات حرام مريت جنرال جبرز جابير بين ودان تروز زرارب لاندا ريبورت تتخصي ساعة حمشة وقحتا بيلو كم زجمرن مسم مجشا جنرال تادسة نابرا يعزبوت تان محلاو تبهايلو استمرت أن سقومت كخون كم زخل دحر مقلاتهم عطوات حرام مريت كنيوتي نستفنول متقعات ممكات زوسر وسقومتي عبل على حيلتات تقراي متقعات خمزة جماريو ودان تروز قلت بوغن سراو تقراي ون شو زي تقلت على عزاز سراو تقراي زخون جنرال نلاندا ريبورت قالوا زهاب خوينم اتين عطوات حرام مريت شفات كبل زقلتهم جنرال أبي كابتات قرب أقون صحارتن ناب سراو تقراي توكيسوم مهدامهم دحر مقلاتو سراو تقراي قبر ملسي زهبولو قداي كم زي كونن أنفت نايتي سراو تقون مستم شفاتو زبولو محايلتات مقلاس كم زي كونن يزقلت اتبسنبت هابو مونغو تديفن TPF نستفت أمام اللوات تخصي وعلى مقرات تتعبو بريشوريا كاب زفرم سالسي عمو تاب زملالو قزا استفت أمو خوينم كاب توان اتيات حيزو أبو مونغو توم مسحو حات زطرنا في حايلتات سراو تقراين أبو تقراي لو تطلبو حايلتات حرام مريتن كبير مفتات تفتير مهلاو إيو كاب وغن مداو تعفارن تقراين زرخبنا حبريتات زملاختام وعلى مقرات تتعبو بريشوريا أبو مونغو كلت منقس فيدرالن ودب حوحاتن بستوت حسم مع مسرت كنمي 3 عامت أبو حدار كلت عسران كلتن مفرام زفلت كوين منقس فيدرال ناب تقراي سبوا حاجزات كل خستعاتو مسرت لمعاتن هزبا وقلقلتاتن كخفت نودب حوحات كاب مزقب قريش براك سرز ودب حوحات كعب بتمساسة لحد سراويت منقس مهلاو كقبل سراويت تقراي بديدار عدكي كورد منقس تقراي فريس بقزا ممحدار كتكا تسمع معم كوينات تقراي دو كبل مقبارم زذكاريم دحرز معبالتات دماكاب وقن تقراي ناب حرامرت شماقلتات كم سلاخوز قلت زلو خوينو انتاي وطيت كيس عبي زبل دما حابيركا زرو خوين اللام TDF زركبوا من على إسرائيل شعطوات عبز 4 عامات كم سبتونو تحبيرهم كوميشن تحدث إثيوبيا بقدام 4 عامات كلتشن 10 شمتن عام تمرت عب كللات تجراي نبحران على إسرائيل شحت قارل تنبر ناب حبرسب كم استحوذ فليتهم عب قدام 4 عامات بجت عامات كلتشن 10 شمتن عب كللات تجراي نبحران على إسرائيل شحت قارل تنبر ببرنامج مفتاح أطوار داق موهدة داق متنبران DDR ناب حبرسب كم استحوذ بيهرا وكوميشن داق مهنت إثيوبيا تكوميشن دز قلت 24 تقم تخلتشن 10 شمونتن عام تمرت عب كتم حواسم عب فتات مسرح قدام 4 عامت بجت عامت كلتشن 10 شمونتن اتي كوميشن عملكتو عب زقبر قمقام مخانيو حبريت عديس ستاندارد زملكت عب تمدرخ كوميشنر بيهراو كوميشن داق مهنتت ايت تمسقن طلاهون عب كللات تقراين محران لعلى إسراء الشحت قارل تنبر عب بروغرام مفتاح أطوار داق موهدتن داق متنبران DDR تساتيفو ما وشتي 4 عامتنا حبرسب كم استحوسوا قليتهم نسوس شخو كاب كوزتر تخمشن وصايب زقات متقمات اب قدام 4 عامت تقارل تنبر نابتي زوصلو حبرسب زدل متن داغمه متسسار سلطنان مملاسن كوهاب كم زي كالن اتياب بزحات فتناتات وشتخين كاست مزغبه وصيت جن ازو زدنا مخانن قليتهم ابزي 4 عامت بمنግስት فيدرال زهاب ودقف بجت اب منغوست حلالو خصقمات بوصيتاو منገድ كسرح كم زخلو بمغلاص اب قصالت مدب بزح صقاتاتن مغوهادن زحت ስለዝኾነ ኣብ ምዋሃድ ሃፍትን ተሳትፎ ሕብረተሰብን ፍሉይ ትኹረት ክወሃብ ከም ዘለዎ መላኺቶም ካብቲ ኮሚሽን ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ሕዳር ጀሚሩ ብድምር ላዕሊ 80,000 ነባራት ተጋደልቲ ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋር ምሓራን ኦሮሚያ ናብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምሕዋይ መደብ ተሳቲፎም ናብ ሕብረተሰብ ብምዋሃድ ሰላማዊ ናብራ ይመርሑ ከም ዘለው ይሕብር ቅድሚ ሕዚ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ብድምር ላዕሊ 71,000 ነባራት ተጋደልቲ ኣብ ክልላት ምሓራ ትግራይ ዓፋርን ኦሮሚያን ስልጠና ወሲዶም ንግዚኡ ናብ ሕብረተሰብ ከም ዝተጸምበሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ብሄራዊ ዳግመ ህንጸት አይት ተመስገን ጥላሁን ገሊጾም ካብዚኦም ቶም 60,000 ተጋደልቲ ትግራይ ነበር ምዃኖም ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝዋን ንጡፍ ስራሕቲ ምብታን ሰራዊት ትግራይ DDR ይካየደሉ ድዩ ወይስ ደው ኢሉ እዩ ንዝብል ግን ዝሃቦ ንጹር መብርሂ የለን أبو مانغو هقدفن حوحاتن استفترت صمدو كبتاخي كبل جنرال باچا دبلي تحنيم امباسادر إثيوبيا بكينيا جنرال باچا دبلي عصب ميتاو نا إثيوبيا كبل بقلتي أفليطولام ات جنرال نودب عصب ملكيتاب زهاب سفح مقلتي عصب بتنكولن شرحنا بسمران الديسابان استغموت سرعتات كوان تتوسدت حزقن عصب ناب إثيوبيا مملاس حدش ولدوم متيليلوم جنرال باچا ات حزيزولو حتو عصب ناتنا دي يكونن زي كونس بخم
መኪን ሞልሴና ዝብልይሉም በኃይል ዝተወሰደ በኃይል ክምለስ ይኽእል ድማ ኢሎም መርገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኃይል ምጥቃም ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ጀነራል ባጫ ክፋኣት ዝተመልኦ ኩነታትን ተመጽግና ካለ መራጺ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣመላኺት በኃይል ወሲድካዮ በኃይል ዝተወሰደ በኃይል ክምለስ ይኽእል በኃይል ግን ኣይነኣምንን ኢና ኢሎም ምትሕባር ካብ ኃይል ዝሓሸ መራጺ ምዃኑ ሓሳብ ዘቕረበት ጀነራል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እንተትተሓባበር ነይራ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ብታረጊት ቅርስታት ዝመልእት ቤተ መዘክር ትመስል በጻሕ ዘይብላ ሃገር ኣይምነበረን ነይሩ ኢሎም ጀነራል ባጫ ኣብ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቱ መንግስቲ ኤርትራ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ይጥሕሰሎ ክብል ከሲስዮም መንግስቲ ኤርትራ ዓሰብ ናትና እዩ ምባል ላዕላውነትና መጋሲ ይብል ሓቀይ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ትሕሉ ዲኻ ዘለኻ ንስኻ ክብል ሓቲቱ እቲ ጀነራል ኣፍንጫ ሰብ እናወቃዕኻ ፍንጫይ ኣይትተንክፍ ምባል ቀልዲ ክብል እውን ወሲኹም ኢትዮጵያ ኣቲኻ ምስ ረበሽካ ኢትዮጵያ በጃኻ ኢድካ ረሓቕ እምበር እትብሎ ይብላን ላዕላውነት ካልእ ሃገር እናጠሓስካ ናይ ገዛ ርእስኻ ላዕላውነት ምሕላው ይከኣል ዲ ክብል ሕቶ ወሲኹም እቲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ጀነራል እዳውኩም ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣርሕቁ ምትሕባር ምስ ሕወሓት ደወብሉ ንዝተፈላለዩ ኣኽረርቲ ምድጋፍ ቋርፁ እዚ ናይ ግዜ ጉዳዩ እንተዘይቋሪፅኩም ኩሉ ሰብ ንነብሱ ክከላኸል ክብል ኣጠንቀቐላ ጀነራል ባጫ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ዘለዎ ህልው ዝምድና ብትር ነቒፉ እቲ ጀነራል ኤርትራ ቀንዲ ዕላማ ኢትዮጵያ ሰላማ ከይትረክብ ንምዝራጊ ብምባል ሕወሓት ንባዕሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምፍራስ ተዳልዩ ዘሎ ክብል ወሲኹ ገሊፆም ነዚ ምሕዝነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በዓሉ ካሊ ክሕደት ክብል ዝገለጹ ኣምባሳደር ባጫ ሰራቂ ሰላምን ምርግጋእን ይፈቱን ሰራቂ ህውኮት ዝፈቱ ብምባል ንመራሕቲ ሕወሓት ሸፋቱን ጎይተት ኩናትን ብምባል ኮኒንዋም ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ እዋን ኩናት ጽንቲ ትግራይ መላፍንቱ ንዝነበረ ስርዓት ግደፍ ተደጋጋሚ የቀንዴልና ናሓገዝኩም ክብል ዝተሰምዐ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኣሜሪካ ሓይልታት ሱዳን ንሰለስተ ዋርሕ ዝጸንሕ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክፍርሙ ትጽዓር ምህላዋ ተገሊጾም ኣሜሪካ ኣብዚ ዓናዊ ኩናት ሓድሓድ ሱዳን ሓድሽ ሰብኣዊ ዕርቂ ክትገብር ትደፍእ ከም ዘላ ናብ ቀረባዋን ምዕባለታት ክተፍልጥ ከም እትኽእልን ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ማሳድ ቡሎስ ከም ዝገለጸ ጋዜጣ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ሓቢራ ቡሎስ ንኣሶሽየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ምስ መራሕቲ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ንጡፍ ርክብ ብምግባር ውዕላት ተኽሲ ደው ምባል ንምውዳእ ክጽዕር ከም ዝጸንሐ ኣፍሊጦም ንኽልቲኦም ወገናት ብተናጽል ከም ዘዘራረቦም ዝሓበረ ቡሎስ እቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዝተጠቕዑ ወገናት ክበጽሕ ዘፍቅድ ንሰለስተ ዋርሕ ዝጸንሕ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክካየድ ዝጠልብን ድሕሪኡ ድማ ናብ ነባሪ ሰላም ዝወስድ ናይ 9 ዋርሕ ፖለቲካዊ መስርሕ ክካየድን ዘጠቓለለ ምዃኑ ኣብርሂቦም ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ እኳ እንተዘይተራኸቡ ብመሰረቲ ቡሎስ ብተናጽል ዘካየዶ ርክብ ግን ተኽሲ ደው ንምባል ክስማዕምዑ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ተነቢሮሎም ኣሜሪካ ምስ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን ብምውሃድ ንኣዋርሕ ዝኣክል እቲ ኩናት ዘብቅዐሉ መንገድታት ክትጽዕር ጸኒሓ ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚዲያ ነሰዓት ዝሓዝናይ ማሕበረታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚዲያ ኾኑም